जय जगन्नाथ। आमे जहाँ भी घरे कथबार्ता करती ओडिया रे जहाँ सहित भी आमे कथबार्ता बाहर हो कि घरे हो ताकू आज आमे सहजरे इंग्लिश रे शिखिबा। मु आउ करि पारिबी नाही। आई कांट डू एनी मोर। करि पारिबी नाही करि पारिबा अर्थ जते बुझौब सेते आमे कौन लगेबा ना मॉडल भर। कैन गुटे कौन ना होची मॉडल भर। मु आउ करि पारिबी नाही आमे एमती ही यूज करंती सेंटेंस जेतेबेले आमको जणे काम देई थांती आमे विरक्त हो जाते मु आउ करि पारिबी नाही बहुत हो गला मु आउ करि पारिबी नाही ताको आमे इंग्लिश रे कहिबा आई कांट डू एनी मोर। मते गोटे कथा कुह मते गोटे कथा कुह टेल मी वन थिंग टेल मी वन थिंग। मु किछि कहि पारे आमे तो गोटे कथा चली थिबो सेटू आमे मझिरो अटके आमे पचारती अरे मु किछि कथा कहि पारे कि सेठी मे लगेले मे आई से समथिंग मे आई से समथिंग। आमे जेते बेले भी सेंटेंस करूचंती विशेष करी मॉडल वर्ब रो यूज बेसी लागुची मे लागुची कैन गोटे मु लगे कि कहली विशेष करी यदि आमे माने इंग्लिश रे कथाटा कहिया पई हेले हमकु निहाती दरकार हेल्पिंग वर्ब जानिबा मेन वर्ब जानिबा मेन वर्ब रो फॉर्म जानिबा। जेमिति कि गोटे गोटे वीडियो रे मु फॉर्म सहित आणुची गो वेंट गॉन जेमिति सेमिति से सेड एमिति माने फॉर्म ता में जानिले जाई कि आमे यूज करिबा इंग्लिश रे सेंटेंस। सेति में मो सहित 10 मिनिट 5 मिनिट रे मु वीडियो डेली अपलोड करूची एबे जदि सेतिक भी टाइम देबे बहुत इंग्लिश रे इंप्रूव होबो काहे ना नुआ नुआ माने जो वर्ब रो फॉर्म ता जानिले ही आपण यूज करि परिबे। सेति में सहज होबो पिला माने एबेठु जदि चेष्टा करिवे ताहले बहुत शीघ्र जे कोनसी गोटे बाहर लोक आम ओडिशा को आछन से ओडिया रे कथा कहि बनती कि हिंदी रे कथा कहि बन आमे किछि तो कम से कम जानिथिले तांको सहित आमे कथाबार्ता करि परिबा। सेति पई किछि किछि सिखु सिखु बड़ सेंटेंस समस्ते कहि थांती पूरा मूलठु केबे भी कोनोसी लोक केबे भी इंग्लिश रे पूरा सेंटेंस लगे केबे भी कहि पारेनी धीरे धीरे कहू कहू प्रैक्टिस द्वारा सबू संभव। सेति पई 10 मिनिट केही नथिले भी मो सहित 10 मिनिट टाइम दियंतु मु जहाँ कहूची ताकू रिपीट करंतु ताकू मने रखंतु और कहिया पई घरे चेष्टा करंतु जहाँ द्वारा इंग्लिश रे कथा कहिया पई बहुत शीघ्र माने छोटा पिला भी बहुत शीघ्र कथाबार्ता करिवे। मु किछि कहि पारे मे आई से समथिंग सेटू आउ जने कहती काहे कि नुहे कहती कि नहीं अरे काहे कि तू किछि काहे कहि परिबेनी तू कह काहे कि नुहे व्हाई नॉट किपरि आरंभ करिबा हाउ टू स्टार्ट तामने गोटे कथा आमे आरंभ करिबा आगुर आमे कहते किपरि आरंभ करिबा जे कोनोसी बिजनेस भी कथाबार्ता हेले भी एमती हाउ टू स्टार्ट किपरि आरंभ करिबा हाउ टू स्टार्ट। ताकू गाली दियो नाही जने जेतेबेले जनकू गाली दियंती आमे तांकू कहते ना अरे ताकू गाली दियो नाही ई सेंटेंस गुडी हमर दैनंदिन व्यवहार आसे ताकू गाली दियो नाही डोंट अब्यूज हिम। लुगा सुखई दियो लुगा जेतेबेले आमे उदा ही थाए लुगा ताकू सुखैया पई आमे जानती आमे जनकू बरात करंती अरे लुगाटे सुखई दियो सेटा आमे कहिबा हैंग द क्लॉथ्स टू ड्राई हैंग द क्लॉथ्स टू ड्राई ड्राई माने ठी सुखई दबा ता माने सुखई दियो हैंग लागिला ता माने कोन आमे तार रे नेकी उळाइबा को सेठी हैंग लगा जाउची हैंग द क्लॉथ टू ड्राई हैंग माने हैंगर भी टांगंती से सब को बुझी आमे गोटे सेंटेंस रे कहि दबा हैंग द क्लॉथ टू ड्राई। से बहुत भाग्यवान अटंती से बहुत भाग्यवान काइना तार जते आमे देखंती से पूरा ऊपर ऊपर जाउ थाए आमे ताकू कहंती ना से बहुत भाग्यवान सेटा आमे इंग्लिश रे कहिबा शी इज भेरी फॉर्चुनेट। मो भीतर को आसी पारे कि मे आई कम इन हाँ भीतर को आसंतु यस कम इन आपण केतेबेले आसिले आमे ते गोटे लोक को देखंती आम घर को आसी थांती गोटे लोक होंतु कि जे हो सांग होंतु कि आम पिलांक सांग होंतु जे जहाँ को आमे देखंती तुमे केतेबेले आसिले आपण केतेबेले आसिले एमती पचारंती आपण केतेबेले आसिले व्हेन डिड यू कम
When did you come? ମୁଁ ଏବେ ଆସିଲି। I came just now. I came just now. ମୁଁ ଏବେ ଆସିଲି ହେଲା। ଏବେ ଆସିଲି ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲି କହିଲେ ଆମେ କହିବା I came just now. ତୁମେ ରାଗିଛ କି? ତୁମେ ରାଗିଛ କି? Are you angry? Are you angry? ନା ମୁଁ ରାଗିନି। No, I am not angry. No, I am not angry. ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମୋର ଋଣୀ ରହିବ। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମାନେ ଆମ କାମଟା କରିଦେଇଥାଏ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ କାମ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ନା ତୁମେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମୋର ଋଣୀ ହେଇକି ରହିବ। ସେଇଟା ଆମେ କହିବା You will forever be in my debt. You will forever be in my debt. ତାମାନେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମୋର ଋଣୀ ରହିବ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିବା। ଆମେ ଏମିତି କୁହନ୍ତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିବା। We will always be best friends. We will always be best friends. ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ଆମେ ତ କାମ ଗୋଟେ କରିଥାନ୍ତି ଭୁଲ କାମ, ଆଉ କିଛି ମୋ ପାଖରେ ବାଟ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କରିନି, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ଏମିତି କୁହନ୍ତି। ଆଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ବି ମାନେ କରିବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆଉ କିଛି ମୋତେ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି ଏମିତି କୁହନ୍ତି। ସେଇଠି କହିବା I have no other choice. I have no other choice. ଏସବୁ ମିଛ ଖବର। ଏସବୁ ମିଛ ଖବର। This is all fake news. This is all fake news. ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଗୋଟେ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟେ କୁହନ୍ତି ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏନି, ମାନେ ସେଇଟା ସତ୍ୟତା ନଥାଏ, ସେଠି ଆମେ କୁହନ୍ତି ନା ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବୋଲି। ସେଠି କହିବା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ତୁମେ କେବେ ଯିବ? ତୁମେ କେବେ ଯିବ? କେବେ ଯିବ ବା ତୁମେ କେତେବେଳେ ଯିବ? ସ୍କୁଲକୁ ହଉ କି ମାର୍କେଟକୁ ହଉ, ଆମେ ଯାହାକୁ ବି ପଚାରନ୍ତି ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟାକୁ ଆମେ କେମିତି କହିବା? When will you go? When will you go? କେତେବେଳେ ବା କେବେ ଆସିଲେ when ଲଗେଇବା। ମୁଁ 2 ଦିନ ପରେ ଯିବି। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ପଚାରନ୍ତି ବି ସେଇ ଜାଗାରେ ବି କହିବା ତୁମେ କେବେ ଯିବ? When will you go? ମୁଁ 2 ଦିନ ପରେ ଯିବି। ମୁଁ 2 ଦିନ ପରେ ଯିବି। I will go after 2 days. I will go after 2 days. ତାମାନେ I will ଆଇଲା ତାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବୁଝଉଛି। ମାନେ ଯିବି କେବେ ନା ହେଉଛି 2 ଦିନ ପରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଫ୍ଟର ଲାଗିଲା ଆଫ୍ଟର 2 days। ମୁଁ ଆର ମାସରେ ଯିବି। ଯଦି ଆର ମାସରେ ଯିବା କଥା ହେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ଆର ମାସରେ ଯିବି। I will go by next month. I will go by next month. ଏଇସବୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସବୁବେଳେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଭଳି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ କିଛି ବି ଯଦି କାମ ଆସୁଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯାହାର ଦରକାର ତାକୁ ସେୟାର କରିବେ। ଯିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପେ ଆପେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଯିବ। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ମାନେ ଦବେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପେ ଆପେ ଚାଲିଯିବ। ଏଇସବୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ଭର୍ବ ସହିତ ଫର୍ମ ଆଣୁଛି, ନୂଆ ନୂଆ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆଣୁଛି, ଗ୍ରାମାର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଛାଡ଼ୁଛି। ଭର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗରୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଛି, ଟେନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇଂଲିଶରେ ଆମକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ସହିତ ଆମକୁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଡର ଲାଗିବନି। ସର୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଲଙ୍ଗ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।